पश्चिम बंगाल सशस्त्र पुलिस की तीसरी बटालियन के कांस्टेबल लक्ष्मीकांत मंडल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई कर एक गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि उन्होंने सोमवार सुबह 8:30 बजे इस शिखर पर विजय प्राप्त की। इस महान सफलता की खबर मिलते ही कोलकाता पुलिस विभाग में उत्साह की लहर दौड़ गई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके घर जाकर उनका स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। आपको बता दें कि इस अभियान में लक्ष्मीकांत मंडल के साथ नेपाली दृष्टि बाधित पर्वतारोही चोंजिन आंगमो, भारतीय पर्वतारोही गीता समोता, तेंजिंग शेरपा और लखपा शेरपा भी शामिल थे। इस अभियान की योजना और संचालन पायनियर एडवेंचर नामक कंपनी ने की थी। मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मीकांत ने यह अभियान अप्रैल के दूसरे सप्ताह में शुरू किया था और वर्तमान में वे कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा के अंगरक्षक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी इस अद्भुत उपलब्धि पर कोलकाता के मेयर और उच्च अधिकारियों ने उनका विशेष रूप से स्वागत किया। वहीं अपने गृह गांव मथुरी, जो कि तामलुक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, वहां लक्ष्मीकांत मंडल की इस सफलता की खबर मिलते ही पूरे गांव में उत्सव का माहौल बन गया। पूर्वी मिदनापुर जिला पुलिस ने तुरंत उनके माता पिता का सम्मान किया। इस अवसर पर तामलुक महकमा पुलिस अधिकारी अफजल अबरार और तामलुक पुलिस स्टेशन के आईसी सुभाष चंद्र घोष ने उन्हें फूल और मिठाइयों के साथ शुभकामनाएं दी हैं। मालूम हो कि लक्ष्मीकांत मंडल की यह विजय न केवल राज्य पुलिस बल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। কনস্টেবল লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল থার্ড ব্যাটালিয়নে পোস্টেড আছেন আর উনি আমাদের সিপি মাননীয় মনোজ বর্মা আইপিএস সাহেবের কাছে ছিলেন। তো এইটা একটা হিউজ অ্যাচিভমেন্ট ফর পুলিশ ডিপার্টমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের এই গ্রামের বা পূর্ব মেদিনীপুর বলতে পারেন। কারণ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এই গ্রাম থেকে একটা ছেলে এই লেভেল অবধি পৌঁছেছে। তো এই অ্যাচিভমেন্টটা মানে এমন একটা অ্যাচিভমেন্ট যেটা মানে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। তো আপনারা সবাই জানেন যে এটা একদিনে সম্ভব হয় না, এর পিছনে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, অনেক টাকা পয়সাও খরচা হয়, অনেক টাইম ইনভেস্ট করতে হয়। তো ও পুরোপুরি এইটাতে স্টার্টিং থেকে লেগেছিল আর আমরা আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে ফুল সাপোর্ট করেছি। আমরা আমাদের এখানে যত কনস্টেবল বা যে কোনো র্যাঙ্কের অফিসার এভারেস্ট জয় করেছে, এই মুহূর্তে কীরকম মনে হচ্ছে? এই মুহূর্তে বাড়িতে আমি দেখতে পাচ্ছি না, ততক্ষণ আমার মনটা ঠিক হচ্ছে না। হ্যাঁ, খুব আনন্দের ব্যাপার। হাতে ও যে গেছে ওর একদম সাহসের জন্য গেছি, হাতে আমাদের খুব ভালো লাগছে। এর আগেও কি ও যেত? না না, এর আগে কোনোদিন, এই প্রথমেই গেছে। তবে ও অ্যাথলেটিক্সে অনেক সময় ছিল, অনেক সময় অনেক কাজ করেছে। এখন কিসে কাজ করে? এখন পুলিশেই কাজ করে। পুলিশের কাজ করে? হ্যাঁ। কোথায়? ও তো ব্যারাকপুরেই ছিল, তারপরে কলকাতায় কোন জায়গায় আছে সেটা ঠিক বলতে পারবো না। বাড়িতে আসে? হ্যাঁ, বাড়িতেই আসে। এবার জয়ের পর ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছে? না, কোনো। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।